अस्सलामुअलैकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया क्योंकि हमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना था। अब 12 जुलाई को IMF बोर्ड की मीटिंग है, इंशाअल्लाह IMF का मुआहदा होगा। तौरगर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तौरगर के मुशीरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और क़याम पाकिस्तान में कबायली उमायदीन का खून भी शामिल है। उमायदीन और मुशीरान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोशिशें की जाती तो पाकिस्तान समेत KP सूबा बहुत तेज़ी से तरक्की करता, लेकिन गुज़रे वक्त पर मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें सबक हासिल करना होगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अफसोस है ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। बदकिस्मती से इस मुल्क में अकरबा परवरी और रिश्वत परवान चढ़ी, लेकिन मुल्क बहुत तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ेगा और मेरा ईमान है कि पाकिस्तान ज़रूर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर फ़ैसला कर लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर मसमम इरादा करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि असल गॉड फादर और सिसेलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान की गवाही आ गई है कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मुल्की तारीख में आलमी मालियाती फ़ंड IMF का वाहिद प्रोग्राम था जो नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुआ। नवाज शरीफ ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा और IMF को खैरबाद कहा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर पिछले एक साल के दौरान मुल्क की मौशी तबाही, बदहाली और बेरोज़गारी, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी ख़त्म करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह रहे कि PTI रहनुमा हामिद खान ने निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा। हामिद खान ने कहा कि नवाज शरीफ को बाद में एहसास हुआ कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे और उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। खबर शामिल करें और आपको बताएं, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी तहकीकात के लिए एंटी करप्शन के सामने पेश नहीं हुई। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा करप्शन केस में तहकीकात के लिए एंटी करप्शन ओकाड़ा में पेश नहीं हुए। उनकी तलबी के नोटिस घरों के बाहर चस्पा करवाए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी और अहमद मुश्तबा ने लाहौर हाई कोर्ट से 6 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत हासिल कर रखी है। याद रहे कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने दीपालपुर में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ओकाड़ा ऑफिस में तलब किया था। तर्जुमान के मुताबिक एंटी करप्शन की जानिब से भेजे गए तलबी के नोटिस में बुशरा बीबी को पाबंद किया गया था कि वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। अदम पैरवी या गैर हाज़िरी की सूरत में कानून के मुताबिक एक तरफ़ा कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस ज़मान पार्क और बनी गाला की रिहाइश गाहों पर चस्पा भी किया गया था, जबकि बुशरा बीबी के वकला अली भट्टा अवैस को भी वसूल करवाया गया था। बुशरा बीबी और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर कर दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में यह पेटिशन दायर की है, जबकि पेटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी की इस्तदा की गई है।
توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار کا کہنا تھا کہ میں فواد چودھری کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے ان کی رہائش گاہ گیا تھا، جہاں ان کے بھائی فیصل چودھری ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، وہ ہمیں بھی نہیں ملے۔ ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نہ خود آئے اور نہ ہی انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے۔ فواد چودھری کے معاون وکیل نے کیس ملتوی کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ہائی کورٹ میں آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دینے ہیں، کیس ملتوی کر دیں کیونکہ ہائی کورٹ 1-2 دن میں فیصلہ کر دے گی۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے معاون وکیل کی استدعا مسترد کر دی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے پینشن میں 17.5% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کو بشمول دفاع کے سول پینشنرز اور آرم فورسز کے ریٹائرڈ اور سول آرم فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشن میں اضافے کا اطلاق فیملی پینشن پر بھی ہوگا۔ علاوہ ازیں 1 جولائی سے کم پینشن 10,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور پینشن میں 17.5% اضافے کا اعلان کیا تھا، جبکہ EOIB کے پینشنرز کی پینشن 10,000 روپے کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود ملک میں جان بچانے والی ادویات کی قلت برقرار ہے، جس کے باعث مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرگی کے دوروں سے بچانے والی دوا کاربامازپین پائن کی کوئی بھی برانڈ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ خودکشی سے بچانے والی دوا لیتھیم کاربونیٹ بھی مارکیٹ میں موجود نہیں۔ شریانوں میں خون کے لوتھڑوں سے بچانے کا انجیکشن بھی نہیں مل رہا ہے۔ فالج اور دل کے دورے سے بچانے والا انجیکشن اسٹریپٹوکائنیز بھی دستیاب نہیں۔ خون پتلا کرنے والی دوا ہیپاران بھی کافی عرصے سے ملک میں موجود نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کی 10 اہم ترین ادویات بھی ملک بھر میں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ نے چند ادویات کی عدم دستیابی کا اعتراف کیا ہے۔ ڈریپ حکام کا کہنا ہے کہ جو ادویات موجود نہیں، ادارے اور افراد بیرون ملک سے درآمد کر سکتے ہیں۔ ادویات کی قلت پوری دنیا میں ہوتی ہے، فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملوں اور بمباری کے 2 روز بعد اسرائیل کا بڑا فوجی آپریشن ختم ہو گیا۔ جنین میں ہر طرف تباہی کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں تباہ عمارات اور گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کی ردات سنا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بمباری اور ڈرون حملے کیے، بلڈوز سے مکانات گرا کر تباہی پھیلا دی ہے، جس سے 3,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے مساجد کے دروازوں پر بھی ملبہ ڈال دیا ہے۔ جنین کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ حملوں میں 12 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ حالیہ آپریشن پر اسرائیلی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسرائیل پر زور دیا ہے کہ جنین میں فلسطینی شہریوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرے۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ ہارون رشید کو کرکٹ بورڈ کے تمام عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ سابق کرکٹر ہارون رشید نجم سیٹھی انتظامیہ میں 4-in-1 یعنی ان کے پاس 4 عہدے تھے، لیکن اب ان کے پاس کوئی بھی ذمہ داری نہیں۔ نجم سیٹھی دور میں مینجمنٹ کمیٹی رکن اور چیف سلیکٹر سمیت 4 بڑے عہدوں پر کام کرنے والے ہارون رشید کو ایک ساتھ تمام عہدوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ اب مایوسی کی حالت میں لاہور سے کراچی
कराची पहुंच गए हैं। 70 साल हारून रशीद ने पाकिस्तान की जानिब से 23 टेस्ट और 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। वो कई दिहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्हें पार कॉरिडोर के करीब तस्लीम किया जाता है। हालिया दिनों में उन्होंने गैर मुल्की और मुल्की कोचेस से मुआहदे करने में भी अहम किरदार अदा किया था। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जुनैद ज़िया के पास डोमेस्टिक क्रिकेट का चार्ज है। ये ओहदा भी हारून रशीद के पास था, जबकि एज़िद सैयद की जबकि ज़ाकिर खान कौमी एकेडमी के इंचार्ज हैं। और अब एक नज़र फैज़ एंटरटेनमेंट पर। हॉलीवुड की 48 साला नामवर गुलकारा और डिज्नी स्टार कोको ली ने खुदकुशी कर ली। गुलकारा कोको ली की बहन ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि उसने गुज़िश्ता इतवार को खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी हालत गैर हो गई थी। ताहम फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने के बावजूद कोको ली कोमा में चली गईं। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद कोको ली जांबर ना हो सकीं और दुनिया को खैर कह गईं। गुलकारा की बहन की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि कोको ली कुछ सालों से ज़हनी तनाव का शिकार थी और उन्होंने घर में ही खुदकुशी करने की कोशिश की। कोको ली एक चीनी अमरीकी गुलकार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी और चीनी ज़बान मैंडारिन में गानों के एल्बम जारी किए। इसके अलावा सन 2001 में वो फिल्म क्रोचिंग टाइगर पोशीदा ड्रैगन में ऑस्कर के लिए नामजद गाना परफॉर्म करने के लिए मशहूर हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक गुलकारा कोको ली का ताल्लुक हांगकांग से था, लेकिन वो बचपन में ही अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जहां उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद अज़ां शोबिज़ की दुनिया से वाबस्ता हो गई। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़, हमारे साथ रहिए।